كمي تعلو تخاتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم سنبت 26 مازيا قدام يزور تحس تعلتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخورة نقدم انجليزاويت كلب ارسنال ناب مريحنت استمرسوتلو إيساق شوتو مزجيبو ليفربول ناب رابعي درجة زمتوتلو سيتي بحدش تاريخ نرابعي تغاتاتال غزي ناب فتصامي زبصحتلو بارسلونا بعسر تحدنت بي زادمتلو صوتات شوعات تعزبتي كنقربينا سناي مكتتالم قداماي ارسنال اب ناي توسخ غزي زلوات صوتن چامبيون مخان زغبر زلو هركوت صعرن إذا كانت أبتنايت مالي صوتا كم تاب موداتا زنبرة مشاغل السمعيت قلتي زخنا بلج أكتر وكان تزي كالت نتزنبرات صوت سجيراغن عوض سامس كيبايام تحرتي بمانشستر سيتي زقات ما سعرت زنبرة بوتا سينا كم سنحت أب قمت آتي خاقن إذا عوض زي نعوض منفسا نمعباين من قد وانجا نمغد سالن آزي وساني نيروم بفلاي اب موداتا نشوعات دقائق نموداتا غزي زنبره سغات ارسنال اب زوانزيم كاب زغون اوان العلي وانجان مركاب اب وطر استحوسو قالسي كم زلا يوزريم دحرتي زنبره صوتا تصاوتاي نايتا كلب زنبره بول مارسن زوانزي ززناغع وان ايكونن اتزخبد اوانيم اب زمتصن فلام تسعيرات ساغن منالبات وانجاك تعتر تخليا زبل قمتالن يلوم هاري ريدناب تصاوتاي توتنهام زنبره دما مسمان سيتي 50 ميتاويتي زلو كبل قمت هيبوم نحجي تصاوتاي كلب ارسنال زلو نتا معود تشوتو زمزغبه ايزي دحر صوتا زغربلو كاب وهاب تريتو زمص زلو استفالالي صوت زفتر زربا نوانجا زمصالوم صلوا مستحاتم ايسمعني اتي كاب دغ زمص صوتي كابتا وشتنا زل علمان لعلا يكونني منالبات تصاوتي تقام كوني خليم حمق يكونن بمبال كاب زخن وهاب تريتو زمص حساب نعوت كعنكف كم زيكل تزاريبوم قال اي صقم كنكنطعنا تصاوتي ارسنال نيوكاسل سيرا ناب قداماي درجه كوانت تملست واغا زخفلوت تگن بزحيوم اتي قند وسانه تصاوتاي ازن كاي هابارت زندما بمغراتي كاب ميدا كوصو تگديدم يوم نغصال مدبات ارسنال بفلاي دما زمصنا چامبيونز ليغ اوروبا نفرق فصامي صوتا اب اسبانيام اتلتيكو مدريد زول صوتا ازيو زتحساسبيوم عوت ترخيبو انتخنا جن ابت ازي وسان مدرخ مغداتي كند تصاوتي مقطامو فتنا كوني خيليوم اسلطان نايتا غانتا ميكيل ارتيتا ابز وسان اوان قدامي تغانتو بزي زخونه قيار حيزو كاتو ممراصو تزنبرو مرጫ نسو طراحيوم مخنياتو ارسنال كاب عوت ريقاتو صنحت منقدن مس مانشستر سيتي زلوا ناينت بفللين عدل زهب سلازي كونم بفلاي جرمناوي تصاوتاي هاوارت زدحر زغاطو مهرمت تخيلو ناب مغير كفل موصون كاب غوصو زنبب زنبل ملكتن ولا كوا زخونه زوص حبريتان تزي حلوه منالباتون كوانج عالم كاليو يخليوم ጉዳይ እዝግን ቀሊል ይመስልም ምክንያቱ እቲ ተጻዋታይ ጾታ ክሳብ ተዛዚሙ መስዋዕት ትሪቶ ዕላል አካይዱ ኒሪዮም እዝግን ደገፍት ክለብ አርሰናል ክሳብቲ ምርመራው ጽይቱ ዝነግሮም ከብዶም ሓቂፎም ክጽበዩ ግድን እዮም ሳልሳይ ብልሓት ክለብ አርሰናል አብናይ ማዝን ቅላዕ ማለት አብሴት ፒስም አርሰናል አብዛ ዓመትሲ በዓለማዊ ደረጃ አብ ኩርና አዚያ ስልት ምኻና አብትናይት ማለት ጾታውን ትራይዮም تمالي مبل 17 ጊዜ بكورنر መንገዲ ጎል በመዝጋባ ድማ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተመዝግብ ኢላያ ኣብትናይት ማሊ ጾታ ተጻወቲ ኒውካስትል በቆመት ዝሓሹ ተጻወቲ በመንባሮም ካብትሉ መዳብ ልዳት ዝግበር ቃልስ ወጽያ ብብልሓት ተጠቂማ ኢዚ ዘመዝገባ ጎል ካብ ኩርና ዝመጸት መንባራ አርሰናል ኣብዛ ዓመት እዚ ብስትራቴጂካዊ መንገዲ ዝለዓለ ብልጫ ከም ዘለዋ ዘረጋግጽዮም زاغانتا نتي اولدهام اتلتيك اب 1993 ويست بروم اب 2017 بعلاد ما 2024 زمزغبو 16 ناي سيت في الشوطات بليصيا كبروسن حزام رابعي مانشستر سيتي كفو معلتو كانت غاطمه نعوت منفس تونن غانتيام مانشستر سيتي ساوثهامبتون سيران رابعي تخاتاتل غزي نافصامي في كاب بمحلاف حدش كبروسن امزغيبالا
እታ ዓባይ ትዕዝብቲ ግን እታ ጋንታ ብዝበለጸ መዓልታት ከም ዘላ እኳ እንተተዓዘብና ውጽኢት ናይ ምቕያር ዓቕማ ግን ኣብ ርእሲ ምዃንያ ሓቢራትና ተጻወትቲ ሲታ ኣብቲ ጸወታ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ተበሊጾም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቦቶም ካብ ወንበር ተንስዮም ዝኣተው ተጻወትቲ ተሓጊዛ ግን ካብ ዶኮን ኒኮ ጎንዛለዝን ሸቶ ረኺባ ነቲ ጸወታ ክትቅይሮ ምዃላ እታ ጋንታ ንትሪፕል ዘለዋ ድሌት ዘይሃስስ ምዃኑ ተርእላ አሰልጣነታ ጋንታ ፔፕ ጓርዲዮላ ገና ርሑቕ ኢሉ ክሓብኦ እኳ እንተፈተነ እዚ ዓይነት ዓወት ግን ነተጻወትቲ ዘለዎም ስነልቦናዊ ብልጫ ዘርእዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ወሳኒ መድረኽ ናይ ዓመት ሲቲ ምስቲ ዝነበራ ጽልዋ ትራይ ዘይፈልጥ ናይ ጸወታ ቆራጽነትን ትሪፕል ተዓዋቲት ክትከውን ከም ትኽእል ዘረጋግጽ እዩ እቲ ዝተመዝገበ ዓወት ብዘይካ ናብ ፋይናል ምብጻሓ ነታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ኣርሰናል ትገብሮ ዘላ ቃልሲ እውን ዓብዪ ናይ ስነ ኣእምሮ ብልጫ ክባ ዝኽእል እዩ ብልክዕ ኣርሰናል ኣብ ዝመጽእ ጸወታ ንፉልሃም ስዒራታ ብ6 ነጥቢ ክትሃድም እያ እዚ ናብ ፍጻሜ ምብጻሕ ግን ንማንቸስተር ሲቲ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ሓምሻይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ዋጋ ጸቕጢ ናብ ናይ ግብሪ ስራሕ ምምላሱ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናብ ሊቨርፑል ድሕሪ ዝገበሮ ክብሮ ወሰን ዝሰብረ ምስጋር ናይ 125 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ክሳብ ሕጂ ብርቱዕ ጸቕጥን ናይ ብስጭት ግዜን ዝሕልፍ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ናይቲ ማል ጸወታ ዘመዝገባ ሾቶ እቲ ጸቕጢ ናይቲ ዓብዪ ዋጋ ንምቅላል ዝጠቐመ ውሳነ ህሞት እዩ ነይሩ እቲ ኣብ 12 ያርድ ኮይኑ ካብ ኣሌክስ ማካሊስተር ተቐሊዓ ዝመጸት ተራር ኩዕሶ ተቋጻጺሩ ንሓላው ልዳት ዲን ሄደርሰን ኣታሊሉ ናብ ሾቶ ዝቐየረሉ ብልሃት ድማ ነታ ክለብ ኣብ መጻኢ መተካእታ ዘይርከቦ ዓቕሚ ከም ዝኸውን ዘረጋግጽ እዩ እዚ ተጻዋታይ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ንመጀመርያ ግዜ ሾቶ ምምዝጋቡ ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ንመጻኢ ዕድላት ሊቨርፑል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ዝያዳ እምነት ዝህብ ኣወንታዊ ምልክት እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብዘካቲ መጀመርያ ዘጋጠሞ ጸቕጢ ንሚትን ሓደን መዓልታት ካብ ሜዳ ርሒቑ ጸኒሑ ሾቶ ከምዝግብ ምኽኣል እውን ነታ ጋንታ ንዕኡ ንደገፍቲ ዓቢ ፍናን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ሻድሻይ መወዳእታ ዘመን ግብፃዊ ኣጥቃዒ ሳላሕ ህልኽ ስምዒታዊ ለውጥን ኣብ ሓለው ትርዳት ዘጋጥም ዘሎ ፈተናን ሊቨርፑል ኣብ ዝዋንዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ናይ ዋንጫ ድምቀት ወፅያ ኣብ ዝያዳ ወጥሪ ዝመልኦ መድረኽ ከም ዘላ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ጋንታ ሳላሕ ድሕሪ 9 ዓመታት ካብታ ጋንታ ክወጽእ ምውሳኑ ነታ ክለብ ዘለዎ ስምዒታዊ ጽልዋ ዓብዩ ኣብቲ ናይት ማለት ጸወታ ወላ እኳ ሊቨርፑል ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊባ ናብ ራብዓይ ደረጃ እንተተመልሰት ሳላሕ ብመጉዳእቲ ካብ ሜዳ ምውፁእ ንደገፍቲ ናይ ሊቨርፑል እቲ ሌጀንድ ተጻዋታይ መጉዳእቲ ነዊሕ ከይከውን ተስፋ ዘቑርጽ ኩነታት ፈጢሩሎም ኣሎ ምዚ ተተሓሒዙ ኣብ ውሽጢ እታ ክለብ ዘሎ ናይ ዋጋ ትኬት ተቃውሞን ንመጻኢ ኣርነ ስሎት ዘሎ ዘይርግጽነትን ሊቨርፑል ኣብ ዓቢ ናይ ለውጢ መድረኽ ከም ዘላዩ ዘርኢ እቲ ካልእ ናይ ሊቨርፑል ጸገም ቀንዲ ክልተ ሓለው ትርዳታ ኣሊሰን ማማርዳ ሻበሪ ብመጉዳእቲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሳልሳይ ሓላው ልዳት ዝኾነ ውድማን ክትጥቀም ተገዲዳ እያ እዚ ኩነታት እዚ ንሊቨርፑል ኣብ ወሳኒ መድረኽ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ንምሕላፍ ዘለዋ ሓያል ድሌት ዘሰክፍ እዩ ይኹን እምበር እቶም ወሰንቲ ሓለው ትርዳት መጉዳእቲ ኣጋጢሞም እናሃለወ ተዓዊታ ናብ ራብዓይ ደረጃ ምድያባ ሊቨርፑል ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ተካይዶ ቀጻሊ ጸወታ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ንምሕላፍ ዕድላ ንምውሓስ ብኽንደይ ዝኣክል ጽንዓት ከም ትቃለስ ካብ ናይት ማለት ጸወታ ንምርዳእ እኹል እዩ ሻውዓይ ስፓኛዊ ክለብ ባርሴሎና ኣብቲ ዘጸግማ ሜዳ ጌታፈ ጽቡቕ ተጻዊትካ ምዕዋት ካብ ዝብል መትከል ወጽያ ብዝኾነ መንገዲ ነጥቢ ክወስድ ኣለኒ ናብ ዝብል ስነ ልቦና ምስጋራ ባርሴሎና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘየለ መንገዲ ንሜዳ ጌታፈ ንምስዓር ዝነበራ ጸገም ሰጊራ ቻምፒዮን ላሊጋ ስፓኛ ንምዃን ብዝያዳ ቀሪባ ሓደ ስጉም ጥራሕ እዩ ዝተርፋ እቲ ዝያዳ ዘገርም ግን እታ ክለብ ኣብ ዝወሳኒ መድረኽ ቀንዲ ተጻወታ ላሚን ያማል ራፊኒያ ብመጉዳእቲ ከሲራ ብናይ ታክቲክን ብዓሚቕ ዓቕሚ ዘለዋ ጋንታን ተጠቒማ ጽቡቕ ውጽኢት ምምጻእ እዩ ብዘይካዚ ድማ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒታ ጋንታ ማርኮስ ራሽፎርድ ካብ ወንበር ተበጊሱ ጎል ምምዝጋቡ ባርሴሎና ኣብ ዘዋንዚ ቦቶም ቀንዲ ተጻወታ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሻዊ ናይ ጋንታ ዓቕሚ ንዋንጫ ዝበቅዕ መሪሕነት ከም ዘለዋ ይምስክረልና እዚ ድማ ሪያል ማድሪድ ብ11 ነጥቢ ክትበልጽ ምኻላ ባርሳ ንብሉጽ ጸወታ ርኢኻ ነጥቢ ምውሳድ ጥራሕ ዘይኮነ ንውጽኢት ብዝያዳ ትሰርሕ ጋንታ ከም ዝኾነት ዘመስክር እዩ ሓሙሽተ ግጥማት እናተረፈን ካብ ሪያል ማድሪድ ብ11 ነጥቢ ርኢኻ ማለት ድማ ኣብ ዝመጽእ ጸወታት 4 ግዜ እንተተሳዒራ ጥራሕ ዋንጫ ክትስእና ኣብ ዝመጽእ ጸወታ እንተራ ተዓዊታ ኣብ ናይ ኤል ክላሲኮ ጸወታ ድማ ማዕረን ተወጽያ ዋንጫ ከም ዝለዓለት ከተረጋግጽ እያ
የማሊ ቡንደስሊጋ ጀርመን ስተራያ ገራም ዝኾነ ውጽኢት ባየር ሙኒክ ካብ 3 በባዶ ተመሪሓትሉ ዝነበረት ተበጊሳ ንማይነዝ 4-3 ረቲዓ መስተንክራዋ ዓወታ መዝጊባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቻምፒዮን ቡንደስሊጋ ሙኻና ዘረጋገጸት ባየር ሙኒክ ኣብ መበል 31 ሰሙን ጸወታ ቡንደስሊጋ ምስ ማይነዝ ኣብ ሜዳ ከይዳ ገጢማ ብዘይእመን መንገዲ ክትዕወት ኪኢላ እዛ ጋንታ ብዙሓት ቀንዲ ተጻወታ ኣብ ቤንጫ ቅሚጣ ምጅማራ ኣብ ቀዳማ ኢብረት ተጽዕኖ በዚሕዋዩ ማይነዝ ድማ ነዛብ ግምት ኣቲ ኣብ ቀዳማ ኢብረት ጥራሕ ብሾቶታት ዶሚኒክ ኮር ፖል ነበል ሸላርዶ ቤከር 3 በባዶ መሪሓ ናብ ዕረፍቲ ወጽያ ኣሰልጣኒ ኮምፓኒ ኣብ ካልኣይ ኢብረ ሃሪ ኬን ሚኬል ኦሊሴ ናብ ሜዳ ብምታው ስልታው ለውጥ ገይሩ ኒኮላስ ጃክሰን ኣብ 53 ደቂቃ ቀዳሚት ሾቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ባየር ሙኒክ ተስፋ ረኺባ ድሕሪ ሚኬል ኦሊሴ ኣብ 73 ደቂቃ ጀማል ሙሲላ ኣብ 80 ደቂቃ ሃሪ ኬን ኣብ 83 ደቂቃ ብተኸታታሊ ዘመዝገበውን ሾቶታት ባየር ሙኒክ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቃ ጥራሕ ነቲ ጸወታ ገምጢላ 4-3 ክትዕወት ኪኢላ እዛ ጀርመናዊት ጋንታ በዛ መዝጊባቶ ዘላ ዓወት ኣብ ሰሌዳ ትሊግ ዘለዋ መሪሕነት ናብ 18 ነጥቢ ክትዕብዮ ኪኢላ ኣጥቃዒ ናይታ ጋንታ ሃሪ ኬን በታ ዘተዋነ ሞዳታ ሾቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ንክለቡን ሃገሩን ዘቆፀሮ ሾቶታት ናብ 58 ኣብጽሕዎሎ ብተወሳኺ ኣብ ተሪፈን ዘለዋ 3 ጸወታታት ናይ ትሊግ ናይ ሮበርቶ ሌቫንዶቭስኪ ክብረ ወሰን 41 ሾቶታት ክበጽሖ 8 ሾቶታት ጥራሕ ይተርፎ ኣለዋ እዚ ዓወት እዚ ባየር ሙኒክ ዋላ እኳ ብብዙሕ ተመሪሓትሉ ተሃሉ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ተስፋ ከይቆረፀት ክትቃለስ ከም ትኽእል ዘርኣዮ ዓወት እዩ ነይሩ አንጻር ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዝህልዋ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታውን እዚ ንተስፋታ ጋንታ ዘበርኽ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ካሳሚሮ ኣብ ዚክራማት ክወጽእ ምዃኑ ምግላጹ ስዒቡ ነቲ ክፍተት ክትመልኦ ንብራዚላዊ ተጻዋታይ ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ኤደርሰን ንምስጋር ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ተገሊጹ ወዲ 26 ዓመት ዘሎ ኤደርሰን ዋግኡ ካብ 40 ክሳብ 50 ሚልዮን ዩሮ ይግመት ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ዩናይትድ ዝኾነ ጄሰን ዊልኮክስ ድማ ነዚ ተጻዋታይ ብቐረባ ይከታተሎ ምህላው ዘጋርዲያን ይሕብር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዚክራማት ክልተ ሓደስቲ ተጻወቲ ማእከል ሜዳ ክተፍርም ከም ትደሊ ተደጋጋሚ ክሕበር ጸኒሕሎ እዚ ተራ ተፈጺሙ ድማ ማኑኤል ኡጋርቴ ክሽየጥ ወይ ከዓ ብልቓሕ ክወጽእ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ካልኦት ዕላማታት ዩናይትድ ኣብ መዝገባ ካብ ዘለው ካልኦት ተጻወቲ ማእከል ሜዳ ቹዋመኒ ካብ ሪያል ማድሪድ ካርሎስ ባሌባ ካብ ብራይተን አዳም ዋርተን ካብ ክሪስታል ፓላስ ኢሎት አንደርሰን ካብ ኖቲንጋም ፎረስት ይርከብዎም ሞዳታ ግዚያዊ አሰልጣን ክለብ ቸልሲ ምስጢር ጋንታን ደገም ውጻእ ተርፋለው ክብል ተዛሪቦም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወጽእ ዘሎ ዜናታት ክለብ ቸልሲ ቅድሚ ተካይዶ ጸወታ አሰላልፋታ ጋንታ አቀዲሙ ብሙጹ ንመስርሕ ስነ ምግባርታ ጋንታ ዓብ ጸገም ኮይኑሎም ቅድሚ ምስ ብራይተን ዝነበረ ጸወታ ቀምቃሚ ማርኮ ኩሪያ ከም ጃኦ ፔድሮ ኮል ፓልመር ከም ዝጎደሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምልጣፉም ዓብ ምስጢርታ ጋንታ ተጋሊጹ ነይሩ አሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር ድሕሪ ምስጓጉ ካልም ማክፈርላን በግዚያውነት ስልጣን ተረኪቡሎም ንሶብ ዛሃበ መግለጺ ዝምስጢር ዝሙጻእ ተርፋለው በባል ምስተጻወቲ ከም ዝተዛራረበን ተጉዳይ ከም ዝተፈትሕን ገሊጹ ብዘካ ዝድማ ኣብ ውሽጢ መቀየር ክዳነታ ጋንታ ዘሎ ስነ ምግባር ተነቂፉ ነይሩ አሰልጣንታ ጋንታ ዝነበረ ሮዚነር ብዙሓት ተጻወቲ ግቡእ ወንን መንፈስን ከም ዘይነበሮም ገሊጹ ነይሩ ማክፈርላን ጋንቱ ኣብትሎም ሰንበት ምስ ሊድስ ተካይዶ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ጸወታ ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ይጽዕሩ ከም ዘለው ተዛሪቡ ከም ዝዝከር ኣብቲ ብፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዘጋጠመም ስዕረቱን ምስጢር አሰላልፋታ ጋንታ ቀዲሙ ሙጹ ነታ ጋንታ ኣብ ክሳራ ጋጢምዋዩ በሐፈሻ ክለብ ቸልሲ ኣብዚ ናይ ውድቀት ግዜ ትዝበዝሐ ጸገማ ምስጢራው ነገር እንደገ ይወጻ ምህላውን ኣብ ተጻወት ዘሎ ሕጽረት ስነ ምግባርን ዝነቀለ ከም ዝኾነ ኣይካሓደን ስለም ክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሉ ምጽናሕና መስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ በኻለ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና